हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार বন্ধুগণ, আমার यूट्यूब चैनल আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। So today I'm going to do a very casual sketch and I'm going to use very limited materials for this। तो हम लोग एक नॉर्मल एक कैजुअल सा स्केच करेंगे जिसके लिए हम लोग काफ़ी नॉर्मल सा मतलब लिमिटेड রিসোর্সেস ইউজ করেंगे। তো আমরা একটা ক্যাজুয়াল আজকে একটা স্কেচ করব আর আমরা যতটা পারবো কম মেটেরিয়াল দিয়ে আমরা এটা করার চেষ্টা করব। সো দ্য টেকনিক which I am using for getting an even tone of gray is, first of all I am doing cross hatching. See, I am going in one direction now, then I will change the direction and cross those lines which I gave previously, and then see I am changing the direction again to horizontal. See, then I'll go vertical. See, now I will blend it with simple cotton. Okay, it gives an even smooth toning. Okay, and then gradually I can increase the gray as I increase the darkness of the pencil. Like first initially I went with 2B, then I went with 4B, now I'm going with 12B. You can go for 8B as well. The 8B which I'm using out here is extra dark, which gives the blackish tone. Okay, तो देखिए यहाँ पे मैं एक इवन टोन ऑफ ग्रे ला रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्रॉस हैचिंग टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। एक तरफ मैं डायरेक्शन दूंगा, फिर देखिए मैं दूसरे साइड पे उसको कट करते हुए स्ट्रोक्स दूंगा, कभी हॉरिजॉन्टल, उसके बाद फिर वर्टिकल, उसके बाद मैं सिंपल सिर्फ देखिए कॉटन से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डस्ट यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग डस्ट आउट है, दैट इज़ 8B एक्स्ट्रा डार्क डस्ट। तो देखिए मैं यहाँ पे अभी डस्ट यूज़ कर रहा हूँ, 8B का जो एक्स्ट्रा डार्क डस्ट है वो। তো দেখুন আমরা এখানে খুব সিম্পল একটা টেকনিক ব্যবহার করছি, এটা হচ্ছে ক্রস হ্যাচিং টেকনিক। আমি দেখুন স্ট্রোকসগুলো দিচ্ছি, সেটাকে কাট করে আবার উল্টো সাইডে স্ট্রোক দিচ্ছি, হরিজন্টাল দিচ্ছি, ভার্টিক্যাল দিচ্ছি, তারপর ওটাকে সিম্পল আমি আমাদের যে তুলো হয়, পাতি যেটা তুলো, সেই তুলো দিয়ে আমি ব্লেন্ডিং করছি। এতে আমরা একটা পুরো ইভেন টোন পেয়ে যাব আমরা। তারপর আমি আলাদা আলাদা পেন্সিল দিয়ে আমি এর টোনিংটাকে বাড়াচ্ছি, যেমন কি ফার্স্টে 2B করলাম, 4B করলাম, 8B করলাম, দিয়ে আস্তে আস্তে আমি গ্র্যাজুয়ালি আমি ওর ডার্কনেসটাকে বাড়ালাম। Now see, as I am doing the tree portion, you will see that I am not blending at all. I will allow the texture of the paper to come through, and that will give me a natural texture of the tree by default. तो देखिए मैं यहाँ पे जब ये जो पेड़ का जो हिस्सा है ये जब मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं जितने भी पेंसिल से है यहाँ से स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, ब्लेंड नहीं करूँगा। पेपर का जो टेक्सचर है मैं वो आने दूँगा, ताकि नेचुरली जो ट्री का जो टेक्सचर है ना वो मुझे ऑटोमेटिक मिल जाए बाय डिफ़ॉल्ट। তো বন্ধুগণ দেখুন, আমি এই গাছে যখন আমি শেডিং করছি আমি কিন্তু ব্লেন্ডিং আর করছি না। আমি যতগুলো পেন্সিল ইউজ করছি সব কটারই আমি দিচ্ছি এখানে, ব্লেন্ডিং করছি না। আমি কি করছি, পেপারের যে টেক্সচারটা আছে সেইটা যেন ফুটে বাইরে আসে, সেই জিনিসটা আমি করছি। তাতে কি হবে, আমি পেপারের যে ন্যাচারালি যে টেক্সচারটা আছে সেই টেক্সচারটা দিয়ে আমি গাছের টেক্সচারটা বাই ডিফল্ট আমার চলে আসবে। I'm adding little bit of shadows out here. It works very fine with these kind of drawings. Okay, like there is a light source somewhere out there, so it will create shadows. So the little bit of shadows of the tree barks and twigs here and there, it
goes a long way in creating that ambience, the feel of the drawing. तो देखिए मैं यहाँ पे शैडोज़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो शैडोज़ जो है देखिए कहीं ना कहीं पे एक तो लाइट तो है, लाइट तो गिर रहा है पेड़ पे, तो जो छोटे छोटे जो ब्रांचेस है उनका भी शैडो गिरता है जो मेन ब्रांच पे। ये छोटी छोटी चीज़ मतलब थोड़ा सा मतलब शैडो बना दिए, थोड़ा बहुत इधर उधर, थोड़ा बहुत पत्ता, ठीक है। ये और ये जो मतलब थोड़ा बहुत ये जो शैडो जो दे रहे हैं ना, ये वो एम्बियंस क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। তো দেখুন আমি এখানে যে গাছটা বানিয়েছি দেখুন আমি একটু একটু শ্যাডো দিচ্ছি, হালকা একটু লতা পাতা এদিক ওদিক যেরকম হালকা হালকা যেগুলো দেওয়া সেটা দিচ্ছি, সাথে তাদেরও আমি একটু একটু শ্যাডো দিচ্ছি। মনে করে দেখুন একটা লাইট সোর্স তো আছেই, যার লাইট যে লাইটটা গাছের উপর পড়ছে, এবার ছোটোখাটো ডালপালা যেগুলো আছে তার শ্যাডোটা তো মেন ব্রাঞ্চের উপর পড়বে। তো এই যে হালকা করে আমি এই যে শ্যাডো দিচ্ছি না, এই জিনিসগুলো খুব মানে ইম্পর্টেন্ট ওই অ্যাম্বিয়েন্সটা ক্রিয়েট করার জন্য। Now see, I'm using I just now used the eraser. I'll go into details later on with that, okay. तो देखिए अभी मैंने इरेजर यूज़ किया, उसका डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। তো আপনারা দেখলে আমি এক্ষুনি একটা ইরেজার দিয়ে একটু কাজ করলাম, ওটার ব্যাপারে আমি একটু পরে কথা বলছি। So now I'm creating the background. The background is supposed to be something of a blur, okay. So how do you create a blurred background? You just don't make sharp edges. You blend out the thing. See, I'm using earbuds to blend the strokes which I gave, and I'm not marking anything. So see, I'm using a cutout of a eraser to erase some of the areas. On that I will just make the details and I'll get the full effect. तो देखिए मैंने क्या किया कि इरेजर को काट लिया है, उससे मैं यहाँ पे डिटेलिंग बना रहा हूँ। इरेज किया, उसके ऊपर डिटेलिंग बनाया, बस वो आ जाएगा, ब्लर का इफेक्ट भी आ जाएगा। वी विल गेट द ब्लर इफेक्ट एज वेल बाय यूजिंग द इरेजर। তো আমরা দেখুন এখানে কি করছি, ইরেজার দিয়ে মুছে দিচ্ছি। জাস্ট আমি কি করেছি, একটা ইরেজারকে একটুখানি কেটে নিয়েছি, শার্প এজ পেয়ে গেছি, দিয়ে বানিয়ে ফেললাম। এরপর আমি যেই ওটাকে শেডিং করে দেবো, এখানে ব্লার ইফেক্টটাও আমার চলে আসবে। সো আই এম ইউজিং দ্য এক্সট্রা ডার্ক 8B পেন্সিল টু গিভ দ্যাট ব্ল্যাক ইফেক্ট অ্যান্ড দেন আই ব্লেন্ড আউট অ্যাগেন সো দ্যাট ইউ গেট দ্যাট ব্লারি ইফেক্ট। And see, I'm just blending out, and as soon as you blend out everything you get that blur effect, okay। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक वाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक्स्ट्रा डार्क ब्लैक पेंसिल है, ताकि वो काला काला जो इफेक्ट है वो इफेक्ट आए। कहीं पे भी मैं शार्प एज नहीं बनाऊंगा, बस नॉर्मल स्ट्रोक्स देके उसको ब्लेंड आउट कर दूंगा, ताकि उसके ऊपर कहीं भी एक शार्प एज जो पेड़ का होता है वो ना आए। তো আমরা দেখুন এখানে কি করছি, এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কালো যেটা ব্যবহার করছি না, ওটা এক্সট্রা ডার্ক ব্ল্যাক পেন্সিল, ওটা দিয়ে ব্ল্যাকিশ ইফেক্টটা আসে। তো আমরা কি করছি, জাস্ট ব্লেন্ড আউট করে দেবো যাতে আমাদের কোনো শার্প এজ না থাকে, তাতেই আমাদের একটা ব্লারি ইফেক্ট যেটা আসা সেটা এসে যাবে। নাও আই উইল জাস্ট ওয়ার্ক অন দ্য cloth texture, okay। So whatever I did in the background portion mostly, I'll do the same out here. All I have to do is that I have to maintain the areas where the light is hitting and where there is shadows. The areas where the light reaches the least will have the darkest portions, and wherever the light hits the most will have the brightest portion, and gradually it will go towards the dark.
तो देखिए अभी जो कपड़े वाला जो हिस्सा है वो वाला मैं करूँगा, ठीक है। तो ये जो कपड़े वाला जो हिस्सा है, जो मैंने बैकग्राउंड में जो भी किया वही चीज़ मैं यहीं पे भी करूँगा। आपको सिर्फ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कपड़ों पे, ठीक है, जहाँ पे फोल्ड्स हैं, जहाँ पे लाइट सबसे कम पहुँचेगा वो सारे एरिया सबसे ज़्यादा डार्क होंगे, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट पहुँचेगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा। मतलब जहाँ पे नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे डार्क है, जहाँ पे पहुँच रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइट है। अब ग्रेजुअली वो डार्क की तरफ बस मूव करेगा, ठीक है। लाइट जो है ब्राइटेस्ट एरिया हो गया, उसके बाद वो धीरे धीरे डार्क की तरफ जाएगा। इतना आप समझा पाओ, कपड़ों के फोल्ड्स आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। तो देखो আমরা যে কাপড়ের যে টেক্সচারটা করলাম, আমরা কিন্তু পুরোপুরি ব্যাকগ্রাউন্ডে যেগুলো যা ফলো করেছিলাম সেম জিনিস আমরা ওইখানে ফলো করলাম, ঠিক আছে। কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে কাপড়ের ফোল্ডে যে জায়গাতে লাইট সব থেকে কম পৌঁছাচ্ছে সেই জায়গাগুলো সব থেকে ডার্ক হবে, আর যেই জায়গাগুলোতে লাইট সব থেকে বেশি পৌঁছাচ্ছে সেই জায়গাটা সব থেকে ব্রাইট হবে। আস্তে আস্তে সেটা ডার্কের দিকে যাবে। এই জিনিসটা যে যত ভালোভাবে বোঝাতে পারবে তার কাপড়ের ফোল্ড ততই সুন্দর লাগবে। একদম ব্যাস এই এতটাই। এই জায়গাগুলি জাস্ট হালকা একটু প্র্যাকটিস করার আছে। নাও সি আই এম ডুইং দ্য আদার সাইড of the background and I am following the same steps। देखिए अभी कपड़े का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पे भी मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ जो मैंने लेफ्ट साइड में किया था, सेम स्टेप्स फॉलो करूँगा। देखুন আমরা লেফট সাইডে যা স্টেপসগুলো করেছিলাম সেম স্টেপস আমরা এগেন রাইট সাইডে ফলো করছি, একদম জাস্ট রিপিট। Since the background is kind of a blur, so you don't have to be very exact with it, but you have to make sure that the continuation is there. See, the branch which has started from the left has reached almost to the top of the right. These continuations are important. तो देखिए यहाँ पे इस ड्राइंग में, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम जो बैकग्राउंड है वो तो ब्लर है, तो उसमें उतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं लगेगा, लेकिन कंटिन्यूएशन रहना चाहिए। जैसे कि लेफ़्ट साइड का जो ब्रांच है वो लेकिन राइट साइड में पूरा क्रॉस ओवर करके देखिए एकदम ऊपर तक चला गया है। ये जो थोड़ा बहुत जो कंटिन्यूएशन है ना ये इम्पोर्टेंट है। तो देखুন আমাদের এখানে যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডটা ম্যাক্সিমামটাই ব্লার, তো আমাদের অত বেশি ডিটেলিংয়ের উপর ফোকাস করতে হবে না, কিন্তু কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে। যেমন কি দেখুন যে ব্রাঞ্চটা লেফট সাইড থেকে স্টার্ট হয়েছে সেটা কিন্তু পুরো রাইট সাইডের একদম উপর অবধি পুরো গেছে। তো এই ধরনের কন্টিনিউয়েশনগুলো রাখা কিন্তু খুব দরকার। নাও আই উইল জাস্ট অ্যাড বিট অফ হাইলাইটস অ্যান্ড whatever is there for the my concept, and then our drawing will be done। तो अब मैं बस थोड़े बहुत हाईलाइट ऐड करूँगा, जो भी डिटेल्स थोड़े बहुत ऐड करने कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो ऐड करूँगा और मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। तो देखুন আমরা জাস্ট একটু হাইলাইটস অ্যাড করব অ্যান্ড যে ডিটেলিংগুলো দরকার আমাদের কনসেপ্ট অনুযায়ী, অ্যান্ড আমাদের ড্রয়িং কমপ্লিট হয়ে যাবে। So friends, if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel and don't forget to press the bell notification। So until next time, goodbye। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय। তো বন্ধুগণ, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল নোটিফিকেশন দাবাতে একদম ভুলবেন না। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়ালে, ততদিনের জন্য গুড বাই।